chini o institute ni bumung kha GT institute o jaga o paramedical ni courses rok kawang ma o jaga o tabuk rui tongo norok aro admission nang ni ka faimano tak paramedical courses o jaga o RIT chini MLT tai OTT nga ka o jaga ni oro kaisa saikhanar si MLT ke OT ke tam MLT hinka hankai lab je technician rok bor samukhlai যেমন কচিনি ব্লাড ইউরিন থুই টেস্ট খাইনাই সুতুই টেস্ট খাইনাই ই আবরক গাকাই RIT গাকাই যেমন চিনি এক্স-রে রক খাইমান ই আবো হাইরক হিংকে OTT হিংকা হিংকা উ অপারেশন থিয়েটার ডক্টর রংনি লগিও যেমন তাবুক সার্জারি খাই তংমান জাগাও বংনো অ্যাসিস্ট খাইনা বংনো হেল্প খাইনাই তিনটা কোর্স খাইমান না তিনটা কোর্স কাইসা হিংকে এক্স-রে খাইনাই রক হিংকে কাইসা স্ক্যান অংক CT স্ক্যান খাইনাই রক তা হিংকে কাইসা সুতুই খি আবো হাইরক টেস্ট খাইনাই থুই টেস্ট খাইনাই রক কাইসা অপারেশন খাইপুরো লগি তংনাই ডক্টর ও জায়গা অবর ট্রেনিং রিজাকি তংমতে না ও জায়গা আচ্ছা এডমিশন বুফরন ঠিক নাই এডমিশন খা জানুয়ারি ni 1 তারিখ ni থেকে চেঙ্গই তঙ্গ তাও কোনো রক বোটিং ফাইমানো এডমিশন nangani bagai e busuk porjak nangnai oro porinan ke diploma khlaimano norok 10 pai kyang kan o jaga bo diploma 10% ke 10% ka kan or diploma course khanya ni faimano tai 12% ka hanga ka bo norok oro bachelor khlaina ni bagai faimano ta kun mark rok na marks rogle as nai pasang khen payo na acha diploma ka koi bosor ma khlainai 2 বছর বলে 2 বছর ke degree ke 3 বছর इनके पास इंगे चला बरे ती कोनो चला बरे ती तंग om jaga wo ko education o jaga wo bot chला tai bri or ko man poriman ko hostel facility rok nang te tang kore o jaga hostel facilities अब कासे स्कूल हानो बारा तंग पन मा परचिने तना का हम ट्रेनिंग रok रो बाहाय रस गो बुसु बसर का खमो खुलुंगमान ले बिसासे का को का drop खमो स्टूडेंट बुसर तंग मैडम और o jaga wo 150 tai 200 ni upor student to te bo tabuk admission ngai ro faima no chungte boro vacancy narak nai और सिरंगमान परेबो बजगा का प्रैक्टिकल मा खाने যেমন আইছে জেনারেল কোর্স রকম কে পাইখ্যাং কাইনো হাইনো কিসা বেকার মা তং এদাবা ও জায়গা বং কাই নং পাইমানি পরে বলে লেব রগ জয়েন খাইমানো তা আবো হাই নিজিনি খুলুগি রক কই মানখা আজিবি মানখা काय खालन takte busong और नरक परिणाम मुसुंखे एडमिशन ना मुसुंखे बो गुरखा बस्तिनि बीएड कॉलेज गानाय हेरिटेज पार्क गई क जगह बो इंति ओआर के हेरिटेज पार्क और यांति फगे गुरखा बस्तिनि म बिल्डिंग फुनुला बंग र GT इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल परिमान कॉलेज ओ जगह इंखे यांखा कॉलेज तंगो म बीएड कॉलेज बिलेना yang फुनु दिगिसा इंखा मं कांखे यांति फुनु सिदि फादि बिसिं हाबने लेगेना Oke, oke, puila hab mani. Besar teacher tong naro. Cinaro dojon tongo. Perengai beri jabang kok selada bangkok. Soman beri becala soman. Ini mau bung ke? Ani bumung Ria Deborma. Tam ni teacher nungke. Ang medical laboratory technology. Osgat tipra sada serengai bangkok nai ke wan sarok da bangkok. Cinaro bangkok mani hingke cin borok no bango. Haipa no bong wan sabu tongo. Tai Tripura ni Patani butongo. Hatar hasten borok te tong pornai ro. Boron bon tong. Maharashtra ni tongo. Maharashtra ni Kharoksa. Tai mutuma yang dong tongo. Wah, oh Maharashtra yang Mumbai pori agar si bor si pori payu na. Tongo. Bahai, neng leta misalnya musuhnya. Orang boy 10% tong nero, 12% tong nero, orang pori pakai ke. Bahai boron boy bisa cah sana hai matang. পরীক্ষা হাঙ্কে তো যত ডিপার্টমেন্ট যে তিনটা কোর্স দং মানে তিনটা নকাহাম পরীক্ষা তো যত নকাহাম দো হানি বাগে যেটা পড়িও আবো নকাহামকা পড়ি থাংনানি হিংকে অর পরি ফাইখেবো অন্য জায়গানি হাইনো সেম নকাহাম নো অর তিনটা কোর্স খাইনে বমাই যা গভর্নমেন্ট জব মাই ফনা প্রাইভেট জব ফনা বরকনি থাংনানি লামা अब हाइकिते तंग किसा डिटेल बाबी साइखनार दे पैरामेडिकल कोर्स इनके अमहाय जे गवर्नमेंट माय आफानो प्राइवेट आफानो नों खायै थांगै मानो ओके फर्स्ट रिसेप्शन नि बरगनि और ओके जीटी इंस्टीट्यूट नि डायरेक्टर नि चेयरमैन रगनि प्रिंसिपल रगनि फैकल्टी मेंबर रगनि जता डिटेल्स माननाय र इनको जगह नंके मतामो अच्छा कोर्स नि बुमंग रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी और जगह का कोर्स इन बमंग रख तंग वायु मंग कांखे बरमनी कॉलेज ग्राउंड फ्लोर नि सिं सेकंड फ्लोर रो काग्रा खाता ओंखाय साखा तंग टावर हाब लागिरने अरे
Singoroni Bishirbuck Tibrasam or Porifadi the Hanamazon up Taporifadi. Ni porifai be deoro kaham no kono loss ngla Nakitam Porina Pyra. ang RIT pori udara Aratitam no her. radiology and technology Obatam Maklai. obokhe asuk ang tak ketalba ang saiman thugya ko tak aste aste khaike saiman aita Tabo Koimaska Pakara. tabuk bai 1 month hai rokta Oma Paiman Poreta Maklanin in Sadama. oban pore ko hospital logo practice khari dai signo aro rokota Mo Pai can gang, Musuk Ozaga Tangai Sakriman, private Hakiranajiman Obrok Saidaman. oborokhe to saimia asuk saimia kota manake pori ui to loss nglak pori des porbata rang bai pori lai mane kai certificate ni bagai no pori lai bla Nin Bumuke, Jasmine Riang, Biangni, Baikorani, Nankitam Poriero, MLT, Medical Lab Technician. Abokitamo, Samung Maklai. Means like blood test or means big test or who to Makayota. MLT. O Samuno Hamza Hasilina. Private Kanya Hamzak na government job. Government job. Omorok Busuk Beton Rockman, Pula the Simon, or MLD can come sick beton man. Same here. Omoporion Jibon success in Zucha with Tanabar tomato. Success like 3 years course keep like tape to the Piscanga pori in Tana and Kipori Mayota, Pori like no higher position of my name tape to point out of higher position no job of man. So makes ang 3 years I don't complete keep like ang bari thang pori nanite higher study kainin ni Nayota. Or Batageta. Batagya. Omnotan bag choice kagain. Like Boronogui, MLT Nai, Hinawan Soka. Like asukla wansuk yang like MLT ro pore nani hiye anto lo pore nani se prothom nayo but an baba ka sakata nung boro no pore thangsi di pore nung 3 years pa ki nung nini sakin nung pore da nung pore na ke pore dia pore ke tang di te pore na pore di ke ang ka sakata ta thik tong no 3 years pore ke like at least private job ang khai tham yo ta go 3 years ani course pa hang khai amo bage baba sakata pore di Or Kisab Rogan on Dagi. baba In Babu. Nung come Kishabin interest. asuk kure but takle means bujyo to so interest of phaiko Exam Rogan or Kanyan Chansaman. mania And has a gas to the theory from Zaguna. This is quite massing come. Like 1 year ya hong naita Practical exam Practical Borok. tolao ground floor The hospital Kuno Hospital Kuno Abaharo. mathanya chung lab tong ko tolao Nin Bung Jesagadi. an bumong khamili de borma Boparani. dholai ni And King Kurtam Pori. angoro department of radiology ni Omotamu almost Ringitamu Maklai. almost rengai x-ray ultrasound sonography amorokta Omnokin Tang Jucha called Samuno. o samungo hangange ang an chajago jotonin janja kaisa chajang ma tongo te ang obon chajago obon bage ang obon choose khaika Boro Tangai Nugui excitement in Ka Bazu Chazaka. nungma to nugui tongo tabuk to bongma moro pori tongo paramedical o nge agin simno medical field o chajak mani bagin simno nayo shiwam dekhen jajagita Ingletam Sanamusung, J. Kubama Poria Tonero. Oro Pori fighting, Oro Zuchao, Oma had the advice Namusung like your Orota Padi. So talk or Norta Pachi, the Hadi Sanamusung, Tam Sanamusung. hamte ya kahamno frungo kahamno poriman onoro gram kombai bo poriman on kechin te prahasyo mohai opportunity mani tong hange kahamno agi rok ni siming ke baksa phadar hasyo thanango paramedical porna bage hingange tabuk te prawo opportunity mang hange to kahamno Ningle Bahai Hamzak, or Nung just course Kaitong money. About Patara the Klinamusung, Nike government job of the Klinamusung. abo phataro bo khlaima no government job bo khaima no government mang hange to kahamno nge kabang ma clinic rogo bo kam khlaima no chang amtita Koi Massing Pika Koi Bosung Pakinora. ang June session ni 2024 ni chine oro basically duibar admission najago January o waisa June o waisa hinka angke June session ni ta 2024 ni Peace Rogle Bomhai, Kabang Dana Bomhai Rock. stroke गोबां या मोटामुटी ठीक न but tabuk jara ketalungnai bong bai tikit sabari jaknai Norongporko Busiki Manganini Somoya. chini furu tabuk chini semester o 22,500 22,500. Ningpuru.
দুইবার নং কয় সেমিস্টার পরীক্ষা বছর দুইটা সেমিস্টার আং তো তাবুক ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট সেমো কো তাবুক এক্সাম চলি তঙ্গবন পরে হিংকে সেকেন্ড সেমো কানাই ফার্স্ট সেমিস্টার নিকে 22,500 মার্ক এটা না গে সেকেন্ড সেমিস্টার নিকে তাবুক তেসা বাড়ি ফিনাই না তাম সেকেন্ড সেমিস্টার বচিনি সেম ন তঙ্গানে যারা কতাল এডমিশন নাং নাইবং বাগে এভরি ইয়ার নো কিসা কিসা বাড়ি জাগানে जों ताबुक नायमानि कांका प्राय 26,000 हाय सेमिस्टार अब हाय काइथांगा बरकं पुरुका 22,500 ताबुक हंगांके पार सेमिस्टार 26,000 हाय खर्च थानाय इनार खे नकबारा तंगै दा परि नायके लाइसुखाय नकबारा तंगैनो परियो आंखे तो गोबां मा बरं न नकबारा तंग बेसिकली इनके पारानो हयते बो जारा गाना रंगे लाइसनाय रक लाइसय तंगो और खायतो रां बबेसि नांया हंगे रां कम बुयु परिमानो कुनुंया जोंबो आमति खानावनि और फायमानि दा बासुबिदे बर्मा बो पारानि खय नों खेताम कोर्स नाय परीक्षा बिबक एमएलटी निन बुं किसे सागदि आन बुमुं सरियो जमातिया बजगानि बिश्रामगंजनि बो नों खेताम कोर्स नाय परि बिबक आरआईटी ताम क्लास पास नों फेमनि क्लास 12 बो स्ट्रीम नि आर्ट्स कय बोसोर पाकि नोंरा आं तो जून निसिम फायमानि निनो सामु ता न कोर्स न परिबो पाइ नों ताम खलायनो मोसो अब तो वानसुक जायाखो अमन खलायने हिंदाव खलायखे नायखे अम खलायबे पाइने एक्सपीरियंस बिकम म खलायखे ता अमन परिबो तैसा अन परिफिनो हायदा मोसो अम परिबाय वानसुक नायदा आस्ते आस्ते निनो सामु के ताम मा खलाय जों इको एक्सरे रंनि बागै मा परिवो गेते सोनोग्राफि रक आनि मुंखे लिपिका देबरमा बो सब्जेक्ट टीचर नोंखे आंखे रेडियोलॉजी एंड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी नि सब्जेक्ट नि फैकल्टी मो जे नों जे फोरोङै दंमोन सब्जेक्ट न परिवैना बमा हाय फ्यूचर थिनांग सनामैमान ओके फ्यूचर बरक नॉट ओनली हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर रगो लाइक एक्सरे सीटी स्कैन एमआरआई रगो माने जॉब नि फ्यूचर स्कोप दं अच्छा और निनर ताम कामो नों फोरोंमानि रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी असगा ताम ताम खलायनाय रां इनकाम खलायमान जेते एक्सरे दाम बोसोरनो ताबु एक्सरे खने थांके 600 रो एक्सरे सीटी स्कैन एमआरआई रो खब बोसोर न एमआरआई किसा एक्सपेंसिव 5000 रो 10000 रो 5000 ना ना यस सीटी स्कैन खानाके सीटी स्कैन असुनाया 600 1k रो न 1000 वन तीनटा तंगतार न सीटी स्कैन खलायमानो एमआरआई खलायमानो अंके इताको सोनोग्राफी खलायमानो ना ए आरो बतंगमान सोनोग्राफी रो दाम तंगली ना ए अब एक्चुअली डॉक्टर न खायो असिस्ट खायो बरक जदि सिरो कांके रेफारी रो कांके खलायनि सिमचि ए नों जदि फातार बा हॉस्पिटल गाना जे जागाफोन खलो कांगे निनारो तो बुइ फाइने बिलिना ए प्राइवेट द खलायफोन से अनेक रां इनकाम खलायमानता मास दुइटाले माननाय बिलिना एमआरआई खायना रक सीटी स्कैन खायना रक खायदा मानो हानचे डेट 2 लाख तो हान खलाय थांनायता इंगे खाजन ताकदे बुकसं और नरक फायदि बखा सुस्त काना फायदि और सरंगै मानो इंगे बरनि जे नायमान मते इंगे फीस बो कम गे दादी खलायने नरक फायदि और जनवरी नि 1 तारिख থেকে फेब्रुवारी 15 तारिख पर्यंत और एडमिशन चलित अंक अबखे चिनि अजगानि फाउंडर अजगा फोन नंबर स्क्रीन रिवन नरक डायरेक्ट कॉल खायने अजगा फायदि तै फायमाले फायदि जत डिटेल्स कारजक तमरक नर और फायनो बरक बाय कांटेक्ट खाय सालाय फायसिदि गथिनि बागसंलाय चिने जतन हामबाय।